Kapigaduhon ang rason sa usa ka lalaki sa pagpangawat niini sulod sa usa ka mall sa General Santos City. Nahitabo ang insidente alas 10 pasado sa buntag, Hunyo 21 sa kasamtangan nga tuig. Ang dinakpan na ila nga si alias Justin, 34 anyos, residente sa barangay Apupong. Sumala niini ni sulod siya sa mall ug nanguha og mga beauty products dayon iya kining gisulod sa iyahang bag. Kay ang anunta na ko ato is palit lag tambal sa kong mama. Mang dagdag unta ba. Basta nakitaan man. Ito gidakop ko nila. Wala na ibang choice. Mga na lang. Ibaligya para ipang dagdag sa opera sa kong mama. Luyo pa man sa plano sa sospek, pakyas kini nga makakawat human maaktuhan sa mga pulis nga nadestino sa mall o gi-turn over sa Bula Police Station asa kini kasamtangang nabalhog. Naapa siya sa balay, di pa siya madala kay kulang pa ang kwarta. Wala pa yung kwarta. Moto nakaunawon ako mangwa sa mall. Nagmahay. Kaya nga nung gibuhat. Pero nagano man po tunta ko na makikaregulo sila. Samtang matud sa hepe sa Bula Police Station nga si Police Major Ivan Charles Abastillas, mikabat sa sobra 10,000 ka pesos ang kantidad sa mga beauty products nga nakuha sa sospek. Ang katong nga tao madakpan siya pinaagi nga pag-intervene sa security guard sa sulod nga dagan og mga beauty products na nakuha ng tawahan na pag gi-check sa security guard kung nasa resibo at pag check sa resibo mo nga isa lang ka item ang gipalit, so ilang gimanmanan sa nila ang katong tawahan na murag suspicious og gating, so na find out nila na dagan og mga kinahawat nga item mo to gi-apprehend security guard o giturn over sa mga. Dugang pagbutsyag sa opisyal, ilahang imbestigahan kung aduna bay gikalambigitan nga grupo ang sospek sa modos nga pagpangawat sulod sa mga mall. Gihikotar na sab sa kapulisan ang tukmang kaso alang niini. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enami Mugpon, Brigada News.